ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓସିଏସ୍ ବାୟ ରଞ୍ଜନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେବା OMR ସିଟ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ବହୁତ ପିଲା ତ ଭୁଲ କରିକି ଆସିଲେଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ହେବନି କି ତୁମର ମାର୍କ କଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ କେତୋଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ ଭଲ, ଠିକ୍ ଅଛି କି 70 ପ୍ଲସ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବି ନା 80 ପ୍ଲସ୍ କରିବି ନା 50 ପ୍ଲସ୍ କରିବି ନା 40 ପ୍ଲସ୍ କରିବି ନା 90 ପ୍ଲସ୍ କରିବି, ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବି କଥା ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ OCS ବାୟ ରଞ୍ଜନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ମକ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଚୟନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯିବା वर्तमान टॉपिक उपरको। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूट्यूब ओपन करके सर्च बारे OCS बाय रंजन सर्च करिवो। ए टाइप रो हमर चैनल आसी जिवो, तापर क्लिक करिवो। क्लिक करके तुमर होची तळको जीवो, जाकि वीडियो सेक्शन को जीवो, ठीक अछि। जाकि तुमर इंपोर्टेंट वीडियो जोडा तुमको कहिछि, ठीक अछि। जेमिति कैंडिडेट कॉपी कोन केमिति फिल अप करिवो, को फोटो नबो, काइना फोटो बहुत पिला जी फुल फोटो का नेकी जायकि सब एंट्रेंस हॉल बाहर ठिया हेतिले, ठीक अछि। एग्जाम हॉल को कोन कोन नेकी जो रामबाण वीडियो सबुठु मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, ठीक अछि। इंपोर्टेंट वीडियो सेटा को तुम देखिबो। तापर तुम रहिला OMR सीट कौन केमिति फिलअप हो, बुकलेट कोड नंबर पाइबो कौन, से गुड़ा सब ठीक अच्छे। एग्जाम हॉल को कौन कौन नेकी जाटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक अच्छे। से गुड़ा सब गुड़ा वीडियो को देख, सर्ट वीडियो लंग वीडियो देख, 10-20 मिनट बर समय जाओ, सब देखिकी जाओ, जहाँद्वारा कौन हम ना तुम कौन प्रकार भूल बाहर ना कि सेठी हैरान हेनी कि माइंड अपसेट हम ना। कहीं टिके जदि कि पार्टी कले कि भूल भटका कल सार पार्टी करेंगे, से माइंड अपसेट हम, एग्जाम पूरा खराब हो। तो से अनुसार बारंबार तुमको कहूँ सब गुड़ा वीडियो जाकि चेक कर 5-7 दिन जहाँ भी अपलोड कराई। देख पिला माने प्रथमे स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ओडिशा कॉमन पीजी एंट्रांस 2026 कैंडिडेट कॉपीटा, ठीक अच्छे। OMR आंसर सीट एमती थी तुम ये रोल नंबरटा 26 CP जहाँ भी थी तुम यहाँ पूरा हूँ सब लिख ठीक से, पूरा देखी गोटे गोटे कर ठीक से लिख, भूल भटका करके लिखनी। जहाँ लिख से अनुसार मुंडला मार, जमीती ये देखिपे ये मुंडला मराई जाए। 1 माने 1 सीधार मुंडला मार, 9 माने 9 सीधार मुंडला मार, ठीक अच्छे। पूरा मुंडलाटा भल से मार। बुकलेट नंबर कौटे देखो तार वीडियो देती कमेंट बॉक्स रे आउ थे दे दूँ तार लिंकटा देखिकी से बुकलेट नंबरटा कौटे अच्छी से आनिक लिख, ठीक अच्छे। OMR सीट आंसर सीट नंबर यहाँ तो रहा ये रोल नंबर तुम कौटा रोल नंबर यहाँ को लिख, ठीक अच्छे। डेट ऑफ एग्जाम को डेट्रे तुम हो, ठीक अच्छे। सिटिंग एंड टाइम, सिटिंग तुम फास्ट सिटिंग कि सेकेंड सिटिंग, टाइम को टाइम रू केते जाए अच्छे एडमिट कार्ड रे लिखाई, बुझीगला। तापर नेक्स्ट जीवा देखो इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कौन रही। कैंडिडेट शुड डार्केन ओनली वन ऑप्शन ऑफ ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन गोटे ऑप्शन ही मुंडला मारियो, बेसी मुंडला मारिबनी, ठीक अच्छे। तापर ऑल एंट्रीज इन द सर्कल मस्ट बी डार्केन बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, डू नॉट ट्राए टू अल्टर द एंट्री, ठीक अच्छे। तो ये कौन कर ना ब्लैक बॉल पॉइंट रे होची तुम चेष्टा कर मुंडला मारिया। डार्केन जो कर कम्प्लीटली ये भाव डार्केन कर, ठीक अच्छे। आमती मझे टिके क्रॉस मारिबा कि ठीक मारिबा कि जस्ट टिके मुंडला मारिबा कि मझे पूरा टिके मुंडला मारिबा, से गुड़ाक बहुत एक्सेप्ट करा रंग हो तुम नेगेटिव कटिज। डू नॉट मेड एनी स्ट्रे मार्क ऑन दिस, ठीक है। तो ये कौन सी तुम चिन्ह वर्ण दबनी, ठीक अच्छे। तो सेटा भल हम। OMR आंसर सीट विल बी रिजेक्टेड if any of the particular above is not properly filled and enclosed and not signed by the candidate, ठीक है। तो ये OMR सीट रिजेक्ट हो ना जब तुम प्रॉपर्ली फिल न कर, ठीक अच्छे। एनकोड न कर ठीक से हूँ कैंडिडेट जो साइन न मारूँ ताले से केस तुम यहाँ कौन हम रिजेक्ट
ହେଇଯିବ। ରଫ୍ ୱାର୍କ ମଷ୍ଟ ବି ଡନ୍ ଅନ୍ ଦ OMR ଆନ୍ସର ସିଟ୍, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡନ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ବୁକଲେଟ୍ ଅନଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ରଫ୍ ୱାର୍କଟା ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଉପରେ ନ କରିକି ଟେଷ୍ଟ ବୁକଲେଟ୍ରେ କରିବ। ପଛପଟେ ରଫ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ଡେଟ୍। ଏଠି ତୁମେ ସିଗ୍ନେଚର ଡେଟ୍ ପକାଇବ। ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍ ସବଜେକ୍ଟ କୋଡ଼ ତୁମର କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା କହିଥିଲି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦିଅ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ କୋଡ଼, ଆଉ ତୁମର ବୁକଲେଟ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ପାଇବ ସେଇଟା ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ନେମ୍ଟା ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିଥିବ ଡିଟୋ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାମ୍ ଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବାରିକ ମ୍ୟାମ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବି ମ୍ୟାମ୍ କି ସାର୍ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବେ ଡେଟ୍ ସହିତ। ତାପରେ ତୁମର ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଳା ମରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚାଲିବ, ଆନ୍ସର ସବୁ ଦେଇ ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୁଡ଼ ମାନେ ଭଲ ଟିକେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର 75-80 ଭଳି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାକୁ। ସଠିକ୍ ଜାଣିଛ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆକୁରେସି ସହିତ ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା କର, ଏତିକି ବେଟର୍ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭାବୁଛ କି ମୁଁ ବେଶୀ କରିବିନି, ଅଳ୍ପ କରିବି, 50-55 କରିବି, ତାହେଲେ ପୁରା ଠିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା 50-55 କଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ଯିଏ ଜାଣିଛ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହୁଛ, ପୁରା ହେଉଛି ଠିକ୍ କେଉଁଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛି 75-80 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମାର, ଯେଉଁଟାକି ଆକୁରେସି ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଶୀ ଢାବା ମାରିବନି, କିଛି ହେଉଛି ତୁମେ ହେଉଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ିକିରି ଭଲସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ମାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁରେସି ସହିତ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ବେଶୀ କରେକ୍ଟନେସ୍ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିବିନି, ଯେଉଁ 50-55 କର, ଭଲସେ କର, ବେଟର୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତା ଭିତରୁ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ବାହାରେ। ଆଉ ଯିଏ ହେଉଛି ଭୁଲ ବାହାରିବ ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଅଧିକ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତୁମର ଠିକ୍ ଭୁଲ ହେଇକି କିଛି ତୁମେ ଧର ତୁମେ 80ଟା ସପୋଜ୍ କଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଧର 60ଟା ଠିକ୍ ହେଲା, 20ଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁରେସି ସହିତ କରୁଛ, ଭଲସେ ଚିନ୍ତାଧକ କରିକି, ତାହେଲେ 20 ପାଇଁ ଏଠି 5 କଟିଗଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଆହୁରି ମିଳିଗଲାଣି କେତେ 55 ମାର୍କ ମିଳିଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାଟା 55ଟା ଠିକ୍ କରିଥିବ, କେବଳ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବ ପୁରା ଠିକ୍ 55ଟା, ସେ 55 ପାଇଲା, ତୁମେ ବି ଏଠି 55 ପାଇପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯାହା କରିବ, ତୁମର ହେଉଛି ଭଲ ପିଲା ସବୁ, ତୁମେ ହେଉଛି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କର। କାହିଁକିନା ଯେତିକି ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେତିକି କରିବାଟା ଭଲ ନେଗେଟିଭରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଛ ଟିକେ ଆକୁରେସି ସହିତ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆକୁରେସି ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ, ହଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମର ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି ହଁ ଏ ଆନ୍ସର୍ କରେକ୍ଟ ହେବାର, ତାହେଲେ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ଆଗକୁ ମାରିକି ଯାଇପାରିବ। 75-80 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇପାରିବ। 100ରୁ 100 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ବେଶୀ ବାହାଦୁରି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯେତିକି ଆସିବ ସେତିକି କର, ବେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବିଲିଟି ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ସେମିତି ତୁମେ 80, 85, 75, 70 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇପାରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ।